Džihan ne može da prihvati reči koje je Hančer izgovorila da dete nije njegovo. On govori da je poznaje bolje nego što ona samu sebe zna i shvata da ona laže i da se džaba opire. Hančer govori Džihanu da ona ima nekoga, ali on je tu prekida, govoreći da će srušiti ovo mesto jer samo želi da mu prizna da je dete njegovo. Njih dvoje sedaju na kauč i Džihan govori da se sada smire oboje i da će organizovati najbolje lekare kako bi sve prošlo kako treba. Hančer ustaje i govori Džihanu da ne priča više ni o kakvoj nadi za njih dvoje, jer je ta priča gotova. Džihan to ne podnosi tek tako. On testira svoju kontrolu zbog deteta koje Hančer nosi i uradit će sve kako bi se on i Hančer opet pomirili i bili zajedno srećna porodica. S druge strane, Mukader je u bolnici i doktor govori da ona paralizovana i da ne zna do kada će ovo trajati. Nusret ubrzo dolazi dok Bejza čeka nove rezultate od doktora. On pita šta se desilo i da li je Džihan obavešten o ovome. Bejza govori da su Mukader našli ovako na podu i da je doktor saopštio da je ona paralizovana. Džihan se nije javio na telefon jer mu je sada najpreče to da uspe da vrati Hančer. Hančer još uvijek pokušava da dokaže Džihanu da neko drugi postoji u njenom životu. I tada krene napolje, ali Džihan je zaključao kuću i Hančer nema gde. Džihan tada pita Hančer ko je taj čovjek i zašto je on toliko bolji od njega. Hančer mu kaže da ga ne upoređuje ni sa kim, ali da shvati da postoji neko. Ona odlazi u sobu i zaključava se. Engin dolazi u bolnicu kod Bejze i Nusreta, govoreći da se Džihan ne javlja i da je isključio mobilni telefon. U jednom trenutku doktor dolazi i govori da je Mukaderina leva strana glave paralizovana i da ne zna do kada će ovo trajati, ali da je sada u lošem stanju. Engin opet pokušava da nazove Džihana i na kraju mu samo ostavi glasovnu poruku da je njegova majka u lošem zdravstvenom stanju i da se hitno javi. Jonča ne može da podnese to što je njena beba kod Bejze. Ona odlučuje da iskoristi priliku dok Tajar nije tu, da pozove nekoga u vili Deviroglu i da se lažno predstavi. Fadime se javlja na telefon dok drži bebu, a Jonča govori da ona zove iz bolnice da vidi kakvo je stanje bebe. Ona čuje da beba plače i govori da mora jesti i da ode kod doktora ako je neophodno. Jonču je ovo jako pogodilo, iako smo na početku vidjeli da ona nije bila vezana za ovu bebu, ali nakon što je postala majka, sve je drugačije. Hančer izlazi iz sobe i gleda Džihana pravo u oči. Njihovi pogledi govore mnogo toga, da su žedni jedno drugoga, ali da Hančer zna da to nije ispravan način. Ona mu tada govori da je danas trebala da ide iz ovog grada i da nikome ne kaže. Džihana to još više pogađa, te joj govori da će sada nazvati njenog brata da ga pita šta on misli o tome što mu je sestra trudna i želi da ide iz grada. Međutim, na vratima Čemilove i Derine kuće se pojavljuje Nusret. Derija, videvši Nusreta, odmah dobije napad panike, jer se seća svega što se desilo pre neko veče. Ona misli da je Nusret sve saznao i da je sada došao po nju, ali tada je pita da li je njen muž kući. Čemil se u tom trenutku pojavljuje i Nusret mu govori da treba da ga bude sramota, jer ne zna ni gde je njegova sestra sada i sa kim je. Džihan otključava vrata i govori Hančer da uradi šta god želi sada, jer je ovo kap koja je prelila čašu, ali ona, otvorivši vrata, ugleda Čemila. Čemil viče na Džihana kakav je on čovjek koji tek tako odlazi od svoje žene i deteta da bi imao Hančer. Hančer pokušava da objasni Čemilu šta se desilo, ali on je zaustavlja, te se obraća Džihanu, govoreći da je njegova majka u bolnici, dok on ovdje zavodi bivšu ženu. Džihan odmah odlazi u bolnicu, a Čemil govori Hančer da će od sada drugačije postupati sa njom. Po dolasku u bolnicu, Džihan pita šta se desilo, ali tada mu Nusret kaže da se napokon pojavio. Nusret govori da je njegova žena ostavila bebu u vili, jer je spasila Mukader, dok Džihan nije mogao da napusti Hančer. Džihan ne podnosi ove Nusretove reči, te se sukobljava sa njim. U tom trenutku dolazi medicinska sestra, koja kaže da doktor želi sa nekim da popriča. Džihan odlazi kod doktora i dobija vest da će se Mukaderin govor vratiti, ali nije siguran za njenu levu ruku i nogu. Džihan predlaže da će uraditi sve što je potrebno, pa čak i odlazak u inostranstvo da se reši ova situacija.
Doktor mu govori da Turska već ima dovoljne metode sa kojima se ovo može rešiti. Džihan je sada razočaran u svojoj glavi, jer je dopustio da se ovo desi njegovoj majci, dok veruje da je Hančer trudna sa drugom osobom. Engin ga pita šta se desilo i zašto je isključio telefon, a Džihan odgovara da je bio sa Hančer i da dete nije njegovo. Engin isto misli što i Džihan, da ga je lagala samo da bi se izvukla iz te situacije, ali Džihan mu tada kaže da ga je gledala u oči bez treptanja i rekla istinu. Melih ne može da dobije Hančer na telefon, te odlučuje da ode do njene kuće. Međutim, on tamo vidi kako Čemil uvodi Hančer u kuću i zaključava je u sobu kao kaznu što se ovako ponašala. Ovdje vidimo drugačijeg Čemila. On razmišlja o ovome ceo dan, pa čak na kraju shvati da je Derija našla posao Hančer. Derija se plaši šta će Čemil reći, ali on govori da nema pravo više na greške, te da će svi vidjeti ko je pravi Čemil. On čak zakuca i prozore kako Hančer ne bi mogla izaći iz sobe. Vraćamo se na situaciju Meliha i Sinem. Naime, Sinem je pronašla jednu kuću gdje bi voljela da živi sa Melihom i htjela je da je iznajmi. Međutim, na Melihovoj kartici nije bilo više novca. Odgovor na to je da je Melih pozajmio novac jednom prijatelju koji nije imao izlaza sem toga. Melih nije rekao šta je prava istina, da je taj novac dao Hančer, jer ne želi da otkrije njenu tajnu. Sinem to govori roditeljima, a Mahmud staje na Melihovu stranu, jer misli da on uradio dobro delo. Međutim, Sinemina majka govori Mahmudu da je Sinem u lošem stanju i ne izlazi iz sobe, jer Melih nešto krije od nje. Mahmud odlučuje da ode do mesta gdje Melih boravi, ali ne pronalazi ga tamo. Jedan čovjek koji radi tu govori da je juče došla jedna mlada devojka tamnije kose, ali niko ne zna da je to Hančer, te Mahmud sumnja da Melih vara Sinem. Melih u međuvremenu prilazi do Hančerinog prozora i pita je šta se desilo, jer se zabrinuo za nju. Hančer mu govori da ju je Čemil pronašao kod Džihana i da je zato kaznio, ali da je ona uradila jednu veliku nepravdu time što je rekla da dete nije Džihanovo. Derija i Nusret se vraćaju u vilu i prenose svima šta se desilo. Međutim, nakon što svi legnu da spavaju, beba počinje da plače i Bejza ne može da je smiri. Fadime i Ajsu se probude jer ne mogu da spavaju od bebinog plača, ali tako i Nusret i Bejza. Nusret govori Bejzi da ide svojoj kući da se lepo naspava, jer ovdje to ne može. U tom trenutku Bejza ostavlja bebu u sobi, ali tada u vilu ulazi Jonča, koja odmah smiruje svoju bebu, tako što je lepo uspava. Nadamo se da će Jonča vratiti svoju bebu nazad. Sutradan, doktor pušta mu Kader kući, govoreći Džihanu da se mora voditi računa o njoj i da nema stresova. Nusret dolazi u bolnicu i poželi mu Kader brz oporavak, iako mu nije drago što se izvukla iz ovoga. S druge strane, Džihan zove Deriju na mobilni telefon i kaže joj da odmah dođe kod njega, ali da niko ne zna za to. Derija dolazi u Džihanovu kancelariju i govori šta se sve desilo, ali tada joj Džihan kaže da nema nameru da se sastaje sa Hančer, ali Derija mora uraditi nešto za njega. Džihan govori da će Derija pratiti sa kim se Hančer sastaje i prenositi mu to, ali i dodaje da je Hančer trudna. Derija je šokirana sa ovim što čuje.